हाँ आज्ञा नमस्कार। आज मुझे आसी एक नुआ रोस्टिंग वीडियो। रोस्टिंग होची मिस्टर गजपति ऊपर। आ मिस्टर गजपति एबे चली आछन कंट्रोवर्सी को। तार कारण होची से निशा को धन आ गेलु बोली कहि वीडियो पोस्ट करछन। धन निशा धन आई लव यू मो बाळोडी नदिना भाउज को डाकुचन हमर बेंग। मु एक्चुअली सब बेंग बोली डाके ना सब वीडियो लिखाई था बेंग और पता नहीं बेंग किए बेंग होचंदी ये। आ निशा को डाकुचन धन यार कारण कोन यार रहस्य कौन ना से निशा टू खाई धन ना से देइचंदी तांकर मन ना आ पछरे रही आ किछि कारण आपण डायरेक्ट निशा को ही सपोर्ट करी नाही ना ना निशा कोन मोर माइकिना ना निशा मोर गर्लफ्रेंड गोटे कतरी ताकू बा मु पुणी थरे से कोडी भाषा कहबो से छतर खाई पुणी ताकू सोधिबी तो मु एते कथा किछि बुझिया को आ माने धैर्य रखिया को मोर साहस कि धैर्य टोटल नाही। तो मु एते गजपति भाई को डायरेक्ट फोन करी कथा हेबी आ पचारिबी काहे कि कोन पाई सीए मो भाउज को बेंग डाकी से निशा को धन बोली संबोधन करिसंदी काहे कि कोन पाई कहीं राणी कहीं चंद्रकाणी निशा महाराणा संगे ओ भाउज नहीं ओ भाउज केड़े सुंदर केते भलो ताकू बेंग डाकुच भाई एटा जम्मा ठीक कथा न मैंने तुमको फोन करछि फोन उठा। हेलो हाँ गजते नमस्कार। नमस्कार भाई कौन एमती से निशा को धन गेलु कही वीडियो पोस्ट कर सपोर्ट करी वीडियो पोस्ट कर लोक मैंने बहुत कथा कहते आ भाउज को पुणी गोटे वीडियो देखी बेंग बोली डाकुच भाई ठीक कथा। अरे काई को घटना धन गेलु डाकुची निशा को। हाँ भाई तो मु तो छोटटी हेइतिली जेतेबेला मु सेतेबेला हमर गोटे ओडिया हिरोइन थिला प्राकृति मिश्र ताकू सेतेबेला मु ताकू धन बोली डाकुथिली। अरे आमे कॉमेडी करिया लोक कॉमेडी रे काहाकू कोन डाकिले सेटा को नै कि सीरियस कोन भाई आपण सिना कॉमेडी करछन लोक आपण कथा नै सीरियस भाबी कि पूरा माने लोक मोर मते जे माने भल पाउ से माने जानचोनी मु कोन। हां लोक तो एमती 1000 कथा कहबे केत दिन कहबे 8 दिन कहबे 10 दिन कहबे तापरे आ भाई सपोर्ट करिया कथाटा कोन सपोर्ट कोन मु किछि तो जानिनी कोठी कोन सपोर्ट से जो ए जो गोटे बाइट देथिली कि जो भास्कर न्यूज रे। हां हां भाई सेही गोटा सेटा तो तार सपोर्ट नथिला लोक मान तो कहउचंदी तमे ताको सपोर्ट लोक तो थरे हमर गोटा दांड रे माने गोटे छेली जेतो हमर घर जळी जाइतिला भीतर गोटे हमर छेली बंधा जाइतिला कि छेलीटा फिटिकी पळे जाइतिला तापर दिन छेली मरि जाइछि बोली नै कि ताको खाइ दैछि एक्चुअली सेटा हम कुकुर मर देइतला। तो लोक कौन कहे लोक कथा बरके जाए से दिन जो होली जो घटनाटा घटिला एक्चुअली सेटा मु गोटे कथा कहूची साधारण कथा निशा महाराणा स्टेज रे नगला है नाचुच आमे विरोधी करछु ना नहीं जे आमे अश्लील भाषा को अश्लील नाच को नृत्य को आमे विरोध करबा किंतु ता भीतर मध्ये गोटे सी गोटे झियो गोटे मनीष अछि ना नहीं कथारे जेमिति कहंती रोग को घृणा कर पछे रोगी की घृणा करनी निशार कार्यकलाप को आमे घृणा करुचे करुथिबा आउरी आगु को करबा किंतु गोटे झियो को ता जगह तू भी हो ना कहीं अफेंडेड केबे गोटे झियो को रास्ता मझिरे करा जायनी झियो बोली नुह प्रत्येक मनीष को एबे तोर मोर कोन राग रुषा छी मु तो घर को जी मु तते चारि कथा कहबी कि जदी गोटे अछि किछि मोर अधिकार मु चाबडाई मारिबी भाई बोली हां नियति ता बोली तो मु तते रोड मझिरे कहबिनी ना मु सेही जिंस कहया कथा हमर गोटे गणपर्व सेठी आमे समस्त हस खुशी रे नाचुचे बुलुचे तमे ताकू स्टार्टिंग रु अपोज कर देलनी तू आसना कि देखु देखु मना करलनी से खेली साला परे तमे ताकू जे जिंसटा करलो सेही जिंसटा हम कहया कथा गोटे मनीष पणियास आपण डायरेक्ट निशा को ही सपोर्ट करी कथा नाही ना निशा कोन मोर माइकिना ना निशा मोर गर्लफ्रेंड गोटे कतरी ताकू बा मु पुणी थरे से कोडी भाषा कहबो से छतर खाई पुणी ताकू सोधिबी मु खाली जगी खाली से कोडी गोटे भाषा करी वीडियो करू ए जो कंट्रोवर्सी कि तुम एबे आसीच तमे जो एबे नुआ गोटे संगठन करछ तापर किछि प्रभाव पडियो बोली भाबुछ कि नाही ना किछि मो तापर प्रभाव पडिबनी काइना जो कहउथिबा लोकन को मु सीरियस नउनी काइना मु जो समाज सेवा करिया पे जो बाहर जो असहाय लोकन को एबे आज गोटे वीडियो पोस्ट होबो म देखिबो केते पेशेंट केते लोक पडिछन मो काम होउची मु लोकन पाखरे पहुंचबी जहा मोर रोजगार होउची मु सेतिर 40% डोनेट करिया को बाहर छी तो मु करिवि मु कहा कथा सुनिबिनी
ମୁଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ପ୍ଲସ 10ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦରମା ବି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବି। ମୁଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି। କମେଣ୍ଟ ରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଶୋଧୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁଁ କହୁଛି ବା ସିଏ ଶୋଧିବାଟା ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଖାତିର କରେନି। ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡିବ ମତେ ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ କାହା ସୋଦାକୁ ଶୁଣିକି ମୋର କଣ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଗଲେ କଣ ହବ? ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ ନା? ଇଜ୍ଜତ ମୋର ହେଇଗଲେ ମତେ ଆଉ କୋଉ 4ଟା ଝିଅ ମିଳିଯିବେ, ମୁଁ ବାହା ହେବି? କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଯାହା କର୍ମଟା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହା କଥା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେମିତି ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ସିଏ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ଜେଲ ଗଲା, ବହେ ମାଡ ଖାଇଲା। ସେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ହେଇକି ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଟେ ଖୋଲିବ, ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିହାଇବା ଇରେ ତୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ନା, ତତେ ମାଡ ଖାଇଥିଲୁ ନା, ତତେ ମାନେ କେଲି କରିବା, ସେ ଲୋକ ପୁଣି କଣ ଭାବିବ? ଯଦି ସେ ବିଜନେସ ଟେ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଆରେ ଭାଇ ବଢିଆ କଲୁ, ସେ ଚୋରି ଧନ୍ଦା ଛାଡିଦେଲୁ, ଏବେ ଦୋକାନ ଧନ୍ଦାଟେ କରେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁ ଖୁସିରେ ରହ, ପରିବାର ଚଳା, ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିହା ହେଇକି ମାରିବା? ନାଇଁ, ଯାହା ବେଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଲ କାମଟା କରୁଛି ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କରିବା ମୁଁ ମନା କରୁନି। ନିଶା ଗୋଟେ ଖରାପ ଝିଅ, ସିଏ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 8-10 ଦିନ ହେଲା ତାର କୋଉଠି ପାଟି ନାହିଁ, କୋଉଠି ସ୍ୱର ସରାବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ତାର ମୁହଁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଆମ ରାନୀ ଦିଦି ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନିଶା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେମିତି ଭଲ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 1-2ଟା ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଶା ଅଛି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହେଇକି ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି, ଲୋକ କିଏ କେତେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏ କଥା କହୁଛି, ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ବାହାର କରିକି କହିବେ ଯଦି ଏ କଥା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ରିଏଲ କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଢେର ଅଛି, ମୋର କାହାଠୁ ପଇସା ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପେଲି ହେଇକି ଅଛି। କିଏ ମତେ ପଇସା ଦବ? ଟୋଟାଲି ଉପରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନି। ଆରେ ମୋ ମା ଟା, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଶାକୁ ମୁଁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ନିଶା କଣ ମୋର ଧରମ ଭଉଣୀ ନା, ନିଶା ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା, ନିଶା ମୋ ମାଇକିନା? ସିଏ ଯୋଉ ଛତ୍ର ଖାଇ ଥିଲା ସିଏ ସେଇ ଛତ୍ର ଖାଇ ଥିବ। ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆଉଥରେ ଉତୁରିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଉତୁରେଇବି। ମୁଁ କଣ, ଆମର ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଗାଳି କରିବା କଥା ଗାଳି କରିବେ, ପାଟି କରିବେ। ଯେତିକି ଆମର ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆସି ଭଲ କୁହ ନା। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାହିଁ ତାକୁ ଉସ୍କଉଛୁ ଯେ ତୁ ଖରାପ ହୋ ଖରାପ, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପରେ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ କଥା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଗଜପତି ଭାଇ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣି ଯାଉଥିବେ ଭୁଲ କଣ ଠିକ କଣ, ଆଉ ଗଜପତି ଭାଇ କେତେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମତ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଭୁଲଟା ରହିଲା କୋଉଠି। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ମତ ମୋର ସହମତ, ନମସ୍କାର। ମୋର ସହମତ, ନମସ୍କାର। ଆଲୋ ନିଶା, ନାହିଁ ତୋର ନିଶ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୋଧିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖଉଛୁ ସାହସ। ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭୁଲ କଲା ପରେ ବି କହୁଛୁ କଣ ନା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ। ଦେବି ଏକ କନମୂଳିଆ କାନକୁ, ଉଡିକି ପଳେଇବୁ ଚଉକୋଷ। ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ଉଡିକି ପଳେଇବୁ ଚଉକୋଷ, ଚିହ୍ନିଛୁ ନା?